Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan rahmat dan kasih sayangnya bagi kita semua. Kita tetap diberikan semangat untuk terus berbagi ilmu pada musim pandemi COVID-19. Salam dan salawat kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan melafazkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kembali bersama saya Dr. Rado Yendra SSI MSc bersama Kampus Dunia Maya www.radoinstitute.com. Kita mengabdi, kita meneliti, dan kita mengajar. Pada kesempatan kali ini kita akan terus melaksanakan pembahasan soal-soal. Kita telah masuk ke dalam seri yang ke-69. Oke, kita lihat soal yang akan kita bahas. Kita masih masuk ke dalam pembahasan soal-soal dari buku yang banyak digunakan oleh rekan-rekan sains maupun rekan-rekan teknik, yaitu Probability and Statistics for Engineers and Scientists. Oke, kita masuk ke soal yang berikut. Nah, kita masuk soal 4.64. If X and Y are independent random variables with variance X equal to 5 and variance Y equal to 3. Find the variance of the random variable Z equal to minus X plus 4Y minus 3. Nah, soal ini jelas bahwa kita akan mendapatkan variasi dari suatu fungsi linear. Fungsi variabel acak linear, di mana variabel acak X dan Y diketahui adalah independen. Nah, kalau independen kita tahu bahwa variasi AX jika A adalah konstan dan X variabel acak dan B adalah konstan dan Y variabel acak adalah A kuadrat variabel X, A kuadrat variasi X ditambah dengan B kuadrat variabel variasi Y. Nah, jika nanti soal berikutnya nanti dia adalah dependen. Nah, oleh sebab itu, kalau kita mau mencari variabel Z, di mana Z itu adalah variabel minus 2X plus 4Y and minus 3, and 3 adalah konstan, jadi dia konstan ini bisa kita abaikan saja, maka ini dapat kita jawab dengan minus 2 power 2 variabel X plus 4 power 2 variance Y. Okay. From the question we have known variance X is 5 and variance Y is 3. So minus 2 power 2 is equal to 4. Okay, multiple by 5 plus 4 power 2 is 16. And multiple by variance Y equal to 3. Okay. And this, the answer is 20 plus 40x equal to 60x. And this is the answer. And then this is a very easy problem. There is only depend on the linear function of Z. And you must be careful in this context, the two variable X and Y is independent. Nah, it's independent, it means there is no covariance. Okay, the very easy case for the problem in the 4.64. Okay, kita telah melihat tadi soal yang begitu tidak begitu menyusahkan pada seri yang ke-69 ini. Kita hanya dihadapkan pada
permasalahan bahwa kita mesti memahami variabel itu adalah saling bebas atau tidak saling bebas. Saling bebas independen, saling tidak bebas dependen. Ada perbedaan konteks di sana. Oke, kita lanjutkan untuk soal berikutnya. Nah, kita lihat soal berikutnya. Oke, tadi kita sudah lihat share screen. Kita coba lihat soal berikutnya. Share screen. Nah, ini dia. Nah, soal ini problem for the 4.65. Repeat exercise 4.64 if X and Y are not independent and covariance X and Y equal to 1. Nah, ini dia tadi yang kita bahas. If the two variables are not independent, automatically when you want to find the variance of the linear function for the random variable equal to minus 2x plus 4y and minus 3. So you must be careful with the problem is you must be understand there is different formula for the two variables that we have known the variable is not independent. Okay, we must remember the formula for the ax plus by. If the x and y are not independent, you must solve this problem by this formula. Okay. A power 2 variance x and plus b power 2 variance y. Okay. And plus and minus 2 covariance 2a multiple b covariance x y. Okay, this formula we must use for the solve this problem. Okay, next we must use this problem. Okay, we know from this problem A, this one is A. Okay, and this one is B. And this one is covariance. Okay. Covariance XY. Sometimes you use symbol like this one. Okay, we automatically call this is covariant. Oh, okay then. So after we have the all information about the constant and the covariance, and we can solve the problem. Okay, automatically when we want to solve, when we want to find the variance of this linear function. Oh, this is 3. Okay, cancel this one. This is 3. Okay, we must use the formula. So it's minus 2 power 2 multiple variance x
and the plus 4 power 2 variance y minus 2 minus 2, okay, multiple minus 4 and covariance xy is equal to 1. Nah, this one. So automatically we can solve the problem so very easy. Minus 2 power 2, okay, 4 variance x, okay. 4 power 2, 16 variance y and minus 2 minus 4 minus 2 and plus 16, because minus multiple minus become 2 plus minus 2 and 4, and then it's mean that 16 and covariance xy. So it's very easy. We know that from the problem, we know the variance x is equal to 3, variance x 5, variance y 3. So this 4 multiplied by 5 plus 16 multiplied by 3 and the plus 16 multiplied by 1. So this is 20. This is 40x. And this one is 16. Okay. Okay, this one is 84. Okay, 84. This is the answer this problem. Jadi kita juga telah melihat betapa mudahnya soal yang kita bahas pada kesempatan kali ini. Saya rasa ini sangat bermanfaat untuk mahasiswa-mahasiswa yang baru tingkat permula dalam belajar teori peluang. Kita selalu dari kampus dunia maya www.radoinstitute.com selalu menyarankan, selalu menginformasikan, sering-seringlah kunjungi kami di www.radoinstitute.com. Anda akan menjumpai ilmu-ilmu yang bermanfaat serta riset dan praktikum yang bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.